ओडिशारे शिशु बाटिका खोलिला पर जो शिशु बाटिका गुड़िकर शिशु सेविकार जो नुआ पोस्ट बाहरी जहाँकि ओडिशारे प्रथम थर यह पूर्वर शिशु सेविका पोस्ट ओडिशारे नथिला। तेणु जो शिशु सेविका पोस्ट रही से शिशु सेविकार जो मैंने पोस्टिंग पाइबे बा जो मैंने निजुक्ति पाइबे सेमानंकर सालारी केते कोन रहिबो, सेमाने केमिति जॉब करि परिबे बा केमिति निजुक्ति पाई परिबे, तांकर काम कोन रहिबो, सब किछि आपण डिटेल्स बारे जानि परिबे एही वीडियो रे। तेणु देखंतु जेतेबेले ओडिशारे जो जातीय शिक्षा नीति बा NEP 2020 अनुଯାयी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहतु बा जातीय शिक्षा नीति जो रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहतु सही NEP 2020 आधार रे राज्य रे जो शिशु बाटिका खोला जाइछि पाखापाखि आम ओडिशारे रही 44,000 रु ऊर्ध्व प्राइमरी स्कूल। सही प्राइमरी स्कूल्स मानकर कौन होइछि ना सही प्राइमरी स्कूल्स रे ही शिशु बाटिका खोला जाइछि, माने गोटिए कैंपस रे ही खोला जाइछि। एवं जो जगार संभव जो ग्राम मानकर प्राइमरी स्कूल रही सही जगार कौन कराई सही प्राइमरी स्कूल प्लस जो अंगनवाड़ी रही सही अंगनवाड़ी कैंपस को मिसेकी गोटे कैंपस भितर ही करा जाइछि एवं सेइथिरे रही शिशु बाटिका। तेणु शिशु बाटिका जो रहिला सेटा कौ माने ना जो पिला माने जन्मरू नहीं कि 0 वर्ष रु नहीं कि 5 वर्ष पर्यंत अंगनवाड़ी रे रहिबे। 5 वर्ष रे से माने अंगनवाड़ी रु बाहरी जिबा परे से माने 5 वर्ष रु 6 वर्ष पर्यंत जाइकी पढ़िबे। 5 रे बाहरिले एवं 5 रु जाइकी 6 वर्ष पर्यंत पढ़िबे, माने 5 रु 6 हला गोटे वर्ष रहिबे से माने शिशु बाटिका रे। तेणु शिशु बाटिका रे रहिला परे से माने क्लास 1 क्लास 2 एमती तांकर जो परकु पर से माने उत्तीर्ण हेई आगो को बढ़िबे। तेणु सही जो शिशु बाटिका खोला जाइछि, तेणु सही 44,000 रु ऊर्ध्व प्राइमरी स्कूल रे जो शिशु बाटिका खोला जाइछि सही शिशु बाटिका रे जो गोटे नुआ भाव गोटे पोस्ट दिया हला जहाँकि रहिला शिशु सेविका। यही जो शिशु सेविका पदवी रहिबो सेमानंकर सालारी केमिति निजुक्ति पाइबे एवं सेमानंकर काम कोन रहिबो। प्रथमे देखंतु सेमानंकर जो काम संपर्क रे जदि जानिबे एठी कुहा गला ना राज्य रे शिशु बाटिका रे नियोजित हेबे शिशु सेविका। जो शिशु बाटिका गुडाक रहिला सेइथिरे शिशु सेविका माने प्रथमत नियोजित हेबे बा निजुक्ति पाइबे। तापर देखंतु रहिला शिशु सेविका नियोजन नहीं मुख्यमंत्री को निष्पत्ति, माने शिशु बाटिका रे शिशु सेविका नियोजित हेबे सेतिपई मुख्यमंत्री निष्पत्ति नहीं सारिछंती एवं अनेक जगार शिशु सेविका पदवी रे निजुक्ति मध्य पाई सारिछंती। तबे तांकर काम रहिबो जे छोट छोट पिला माने थिबे शिशु बाटिका रे ता सहित तांकर जो गाइडलाइन रही सही गाइडलाइन अनुसार कौन हबो ना शिशु बाटिका पिला प्लस क्लास 1 पिला प्लस क्लास 2 पिला मिसिकी जते सब पिला होउथिबे सेमानंकर जत्न नेबे। सही पिलांकर जत्न नेबा सह तांकु सहायता करिवे, तांकर जहाँ भी किछि साहाय्यर आवश्यकता पड़िबो बा सहायतार आवश्यकता पड़िबो सेमाने जाइकी सहायक हेबे। तेणु शिशु मानकु सहाय्य करिवे बा सहायता करिवे सही शिशु सेविका माने। तापरे कोन हबो जे पिला मानकर हाथ धुआ खाइबा टॉयलेट जिबारे सहयोग करिवे। जो माने शिशु सेविका नियोजित हेबे बा निजुक्ति पाइबे से माने कोन करिवे जो छोट छोट पिला माने रहिथिबे सेमानकर हाथ धुआ तांकर खाइबा टॉयलेट जिबारे जो सहयोग करिवे। पिला कांदिले किंबा अझट हेले सेमानंकु बुझाइबे। मने करंतु छोट पिला कोनोसी कारणवशत सेमाने कांदुछंती ताहले सेमाने कांदिले किंबा अझट हेले सेमानंकु बुझाइबे, ताहार दायित्व रहिबो शिशु सेविका मानंक पाखरे। पिलांकु बही खेलना आदि विभिन्न सहायक जिनिस जोगाइबे। गोटे पिलार जहाँ भी किछि आवश्यकता रहिबो जेमिति कि बही खेलना एवं विभिन्न सहायक जिनिस जोटा भी तांकर आवश्यकता पड़िबो ताहा नै कि जोगाई देबे सही शिशु सेविका माने। पिला कोनोसी कारणरू असुस्थ थिले कोनोसी कारणवशत गोटे पिला मध्यरे जदि असुस्थता देखिबाकू मिलुछि सेथिरे कोन हेबो ना शिक्षकंकु बा सही प्रधान शिक्षक दायित्व रे जे रहिथिबे तांकु चाइकी जणाइबे एवं प्रत्येक दिन पिलांकर केमिति कटिला प्रत्येक दिन से शिशु बाटिका को आसबे एवं पिलांकर दिनटी केमिति कटिला सेथिपई गोटे नोट प्रस्तुत करिवे एवं पाचिका मानकर समानुपातिक एटा हला बहुत बड़ कथा। तांको सैलरी को नहीं कि एटी गोटे सूचना दिया जाइछि जहाँकि पाचिका माने जो माने कुक माने जो माने रही छंती सही पाचिका मानकर जहाँ सैलरी रही थाए जहाँकि 3,000 बोली तांकर सैलरी कुहा जाई थाए। सही 3,000 टंका सैलरी मध्य शिशु सेविका रे जो माने निजुक्ति पाइथिबे से माने सही 3,000 टंका पाइबे। तेणु एठी कुहा हला जे पाचिका मानकर समानुपातिक हार रे दरमा पाइबे
ଶିଶୁ ସେବିକା। ତେଣୁ ପାଚିକା ମାନେ ଯେତିକ ପାଆନ୍ତି ସେତିକ ସେମାନେ ସାଲାରୀ ପାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରୁ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ହାଲକା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏହି ଶିଶୁ ସେବିକା ପଦ ନୂତନ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାକି ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ସେମାନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ବୁଝିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଏହିସବୁ କାମ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରେସର ରହୁଥିଲା ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଲା 44,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେହି 44,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୁଡ଼ାକରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ତାହାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡାଟା ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଫିସିଆଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହିପାରିବେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲାଯାଇଛି, ତାହା ମାନେ ସେଠାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲା ରହିବେ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାସ୍ 1 ପିଲା ରହିବେ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାସ୍ 2 ପିଲା ରହିବେ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲା, କ୍ଲାସ୍ 1 ପିଲା ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 2 ପିଲା ମିଶିକି ଯଦି 30 ହେଉଥିବେ, 30 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଥିବେ, 30 କିମ୍ବା 30+ ହେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍କୁଲ ବା ସେହି ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ହିଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ 30 ପିଲା ହେଉନଥିବେ, ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲା ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାସ୍ 1 ପିଲା ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାସ୍ 2 ପିଲା ମିଶିକି ଯଦି 30ରୁ କମ୍ ହେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରାମରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ନେଇକି 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାତ୍ର 10 ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି କି ତାଠାରୁ ବି କମି ଯାଉଛନ୍ତି, 10 ପିଲା ବି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଗାଁ ଏମିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଯେଉଁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା ଶିଶୁ ବାଟିକା ତା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ 1 ପିଲା ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 2 ପିଲା ମିଶିକି 30 ପିଲା କିମ୍ବା 30+ ପିଲା ହେଉଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ହିଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଜାଣିଗଲେ ଯେଉଁ ସାଲାରୀ କଥା, ବାକି ସବୁ ତା'ର ଅନେକ ସାରା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ରହିଛି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସ୍କୁଲରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଯଦି BEO ଅଫିସରେ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ତାହା SMC କମିଟି ହାତରେ ଦିଆଯାଇଛି, SMC ହାତରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି। ସେହି ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ, ସେହି ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତେ ସବୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଥିବେ, ଯେତେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିବେ, ସବୁ କିଛିକୁ ଆଧାର କରିକି ସେହି ବେସିସ୍ରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଥିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା କଥା, ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖିକି ସେହି ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରେଇବେ। ତେଣୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି SMC କମିଟି ପାଖରେ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଯାହାକୁ ବି ଚୟନ କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ଅଫଲାଇନ୍ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଯାହାକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏହାର ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ବା ଏଇଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି କରେଇବେ।